municipality chairman down, 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 down. Jaipur municipality chairman down, 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 down. इथे सुद्धा पाटचाळी बनाय. इथे सुद्धा पाटचाळी बनाय. এবং দ্বিতীয় কথা গোটে চেয়ারম্যান আম সমস্ত মানে ফার্স্ট সিটিজেন সিଏ গোটে গুজରଣ প্রকাশ পাଉଛି যে ସିଏ গোটে হসপিটালରେ ଥିବା ସମୟରେ 106 ଦିନର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ মেডিকাল সার্টিফিকেট আনি তা উপরে গোটে ফলস এফিডেভিট হাইকোর্টরে ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ চেয়ারম্যান କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି এবং সে সময় সে 106 দিন ভিতরে সে জয়পুর চেয়ারম্যান ভাবে বি কার্য করেছেন তেমন দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা হয়েছি কোটা সত এ কথা এনকোয়ারি করা যাও যদি সে সময় কিছু কার্য হয়েছি যদি সে মেডিকাল রে থিবা কথা সত সে সময় যে 106 দিন রে যে কার্য করেছেন সে 106 দিন কার্য বেআইন কাইকিনা চেয়ারপারসন জনে এবং সে ব্যক্তি এতে টাইম সেম সময় ভাইজাগ রে কেমতি থিলে এবং জয়পুর রে কেমতি থিলে জয়পুর রে কেমতি কার্য করতেন তেণু আ বিষয়ে বিধিবদ্ধ গোটে এনকোয়ারি হওয়া কথা এবং যদি সি প্রকৃতরে দস্তখত করে না সি প্রকৃতরে নথিলে তাଙ୍କର যদি ডমি কি আসিকি এটি কার্য করুলা সি আହୁରି এক গুরুতর কথা তেণু তা বিষয়ে এক এনকোয়ারি করা যাও এবং যে বি দোষী তা বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান করা বিজু বাবুঙ্কর জন্মতিথি এই অবসরে বিজু জনতা দলর সমস্ত নেতৃবৃন্দ একাठी होते विजु बाबू आदर्श अनुप्राणित ही समस्ते प्रतिज्ञा करते विजु बाबू जो कथा कहते जे डर ना दुर्नीति विरुद्ध लड़ाई कर भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़ाई कर से प्रतिज्ञा नहीं आज आगामी दिन कार्यक्रम ठोस कार्यक्रम विजु जनता दल जयपुर तरफ निष्पत्ति ग्रहण कर देखो गोटे सह्य कर गोटे सीमा था जयपुर सहर है गोटे मिश्रित संस्कृतिर सहर अभिभक्त कोरापुट जिलार प्राण केन्द्र ओ राजा शह शह वर्ष तले जगन्नाथ सागर खोली से कहीं भी वर्तमान कहींपर किंतु सी आम एक ऐतिह्य आम एक स्वाभिमान आम एक संस्कृति आमर लाइफ लाइन जगन्नाथ सागर पुनरुद्धार करने समस्ते चाहूँ समस्ते चाहूले आज भी चाहूँ दुर्भाग्यर कथा ये आकु जिते सबु प्रकार समस्त जयपुरवासी आशा को आखि आगे रखी पूर्वतन सरकार वर्तमान सरकार पाखापाखि 16 कोटी टंका जिते प्रदान कले ताकू जो भाव में हेरफेर कर दिया गला वर्तमान जयपुरवासी मन में क्षोभ और दुख प्रकाश पाउची एवं ये साधारण जनता कौन सी राजनीतिक नेतृवृंद ठू साधारण जनता अधिका क्षोभ प्रकाश करुँच विभिन्न स्तर में सोशल मीडिया ठारू आरंभ कर विभिन्न स्तर में से क्षोभ प्रकाश करुँच आमे आज विजिलेंस ऑफिस को आसबार एकमात्र कारण जे जो टंका आसीथिला सेतिरे तो जगन्नाथ सागर पुनरुद्धार हो पारला नहीं किंतु से टंका कौन कले किभली भाव में खर्च होला सी टैक्स पैसा साधारण जनता टैक्स पैसा सी टंका दि जाइथिला तेणु सी पैसार हिसाब निकास अंतत गोटे रहा दरकार एवं ताकू जो दुरुपयोग कर जी भी दुरुपयोग कर विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने आज आम विजिलेंस द्वारस्थ होइछु विजिलेंस सब जानिकी भी चुप अच्छा ये सबुठारु बड़ परितापर विषय।